ani ɲɔnguma aw fɛn fɛn bɛ yen k'a ka radio bitɔn minnu don k'a bila 98 tɔngu nuru 8 radio Pis FM ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Banangabugu ma zone commerciale Douani ale kuru kɔfɛ tɛnɛ tarata araba fo ka taa se alamisa ma nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira an fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye kunnafoni bɛ di aw ma ka tila ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira walasa ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la ka baara in bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi ɲɛma Umaru Cɛfi Mariku Burama Jalo Masi Jack Boyer ale ye wagati k'o suma k'o di suya kɔlɛ la Sheikh Sidibe ale bɛ ka ja ka ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ filifɛn kamisogo G Kamis ale b'o o baaraw la kuma bara Sheikh Sidibe Mariam Jara ka taa seli yɛrɛ ma Jangina Jara an bɛ yan sɔgɔmada in na ka aw kunnafoni k'a fɔ ko kɔrɔ ko aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ani ɲɔguma Sheikh ni sɔgɔma aba ni sɔgɔma Jangina baasi tɛ baasi tɛ alhamdulillah wa tabakɔrɔkaw baasi foyi tɛ ye maaw bɛɛ y'a ɲɛna alhamdulillah an bɛ Ala tanu dɔɔni dɔɔni yalɔ bi kɔni san ma tiɲɛni kɛ tabakɔrɔ san ma na yɛrɛ non a ma na fiɲɛ kɔni wuli ten dɔrɔn san ma na ye foyi hali surɔ Sheikh n k'a ma na tabarikala o fana ka ɲi sabula ni san nana aw ka kɔ bɛ fa o bɛ Sheikh funteni fɛnɛ bɛ dɛ hadamaden a ka na Sheikh an lafulen de don foyi tɛ kun an na nɛnɛ tɛ kun an na funteni tɛ kun an na ji mana caya a tɛ kun an na donc hadamaden yɛrɛ taacogo de donc Ala yɛrɛ y'o faamu an na donc o de la hali n'an mana tɔɔrɔ ka kuma jugu fɔ a tɛ Ala tɔɔrɔ a t'a bɔ a cogo la an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka nɛɛmaw kan sinon san mana dɛ a mana an bɛ dugawu kɛ yarabi halisa san Ala ka a ɲuman yarabi k'o di an ma samiya a sera hali n'a ma se kɔni maa minnu bɛ sɛnɛ kɛ bɛɛ kan k'i gɛrɛ i ka foro la i ma Bani kɔnɔ ye Bani kɔnɔ ale ye man di Bamakɔ yan fan fɛ a bɛ yɛrɛ a bɛ parce que zone n'o yɛrɛ tabakɔrɔ yan fan zone aéroportuaire la sɛnɛ bɛ kɛ a bɛ yen tigaw bɛ sɛnɛ yen ganw bɛ sɛnɛ yen hali dɔw bɛ kaba sɛnɛ hali n'a fɔra ko k'a dabila mɔgɔw b'a kɛ o de bɛ sɔrɔ tiɲɛ sinon Bani kɔnɔ kɔni ale ye man di faaba yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna la dɛ d'accord nka a kɛra cogo o cogo ni mois de mai sera maa minnu bɛ sɛnɛ kɛ bɛɛ b'i gɛrɛ i ka foro la sabula foro ale bɛ labɛn de yanni samiya cɛ o don dɛ n'i y'a labɛn dès le premier jour du mois de mai ka taa bila mois de mai laban na samiya bɛna sɔrɔ i labɛnnen don nɔgɔw kɛra a kɔrɔ k'a labɛn ka ɲa k'a yiriw tigɛ k'a binw siyɛn voilà fiɲɛna fɔ kuma o tɛ da kuma ye Mariam ni sɔgɔma Ba tora jɛngɛ ni sɔgɔma somɔgɔw baasi foyi t'u la folikan jumɛn b'i bolo ka se lamɛnbaga ma nin wagati in na an b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo yan f'u sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma Sirakɔrɔ san nana yan san ma na a fusufusura ka fiɲɛ wuli dɔrɔn ka yɔrɔ nɔgɔ a bana a wɔrɔ k'an bɛɛ bɛ gun kelen kan sinon an mago tun bɛ nɛma min na an b'o sɔrɔ dɛ Sirakɔrɔ Tabakɔrɔ u gunnen tɛ ɲɔgɔn na awɔ an gunnen ɲɔgɔn na an ye sigiɲɔgɔnmaw ye voilà yɔrɔ dɔw la kɔw b'an bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔw la sirabaw b'an bɔ ɲɔgɔn na awɔ o tɛ an bɛ dancɛ bɔ fan caman minɛ d'accord ka bɛɛ fo o tɛ wa mɔgɔ ma sɔgɔlen b'an na an ka foli bɛ lamɛnbaa bɛɛ ye mɔgɔ ma sɔgɔlen b'an na o tɛ Sheikh kunu e tununa dɛ ne bɛ tilegan fɛ kunu ci kunkuruninw mɛ n kun taalen nka ne nana sɔrɔ aw tagara fana ne bolo ko jama cayara i ma walima kuma ninnu ma t'i jimi sira fɛ de ayi kuma kɔni a bɛɛ taara n jimi sira fɛ sabula ayi hali na fasojɔ don bɛɛ ni hakilina don fasojɔ sinon kuma dɔ la Sheikh yɛrɛ tununa i tɔgɔma a tununa wagati dɔ la a yɛrɛ tununa kuma dɔ kɔni a ye ne lasigi yan a tununa dɛ k'a bɛ taa ci dɔ la ka na ne ma dɔ la n'a ma siran jama yɛrɛ don a tununa yɛrɛwolo jama a ma nɔgɔn dɛ a kun siran bɛ i b'a sɔrɔ de awɔ a kɔni tununa i fana y'i tununa
ne ɲini k'i ɲini waati dɔ la ja ɲuman mina kun bɛ na n ko n b'a fɔ n k'i ka ji dɔ ɲini ye mais ne m'i ye ne fana ala minɛ k'an sigi nɔ la a kɛra ten o a sɔrɔ kɔnɔ mali sabula sira kun sɔrɔ man di a kun sɔrɔ man di ne ko i b'a sɔrɔ kuma minnu bɛ ka fɔ n'u ma taa sɛki dimi sira yɛrɛ ni sɛki ye ji kɛ bitɔn na a bɛ ɲɛ o awɔ a bɛ ɲɛ dɔɔnin dɔɔnin don ka lamɛnbaa bɛɛ fo kosɛbɛ mɔgɔ ma sɔgɔlen banna an ka foli b'u bɛɛ mali kɔnɔ fɔ mali kɔ kan minnu b'a lamɛn bɔlɔlɔ kan ani minnu bɛ tila ka segin ka an lamɛn whatsapp groupe olu sanfɛ an ka foli b'u o kelen kelen bɛɛ k'u bɛɛ ni ɲankuma sɛgɛ an bɛ te fan fɛ ko fɛn min ye irisiw ka ambassadeur ye irisi ale ka lasigiden min bɛ mali la mali kɔnɔ yan k'a ye kuma na a ko cogo di Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ irisiw ka lasigiden min bɛ an fɛ yan Jaginɛ a kumara Jaginɛ a kumalen a y'a yira k'a fɔ ko kuma in yɛrɛ hukumu kɔnɔna la Jaginɛ a bɛ bila u ka laadala lajɛ min bɛ kɛ Jaginɛ n'a bɛ fɔ a ma ko fête de la victoire a bɛ kɛ mois de mai san o san 6 mai mai kalo tile 6 Jaginɛ irisiw u bɛ fête dɔ kɛ Jaginɛ n'a bɛ fɔ a ma ko fête de la victoire sanayɛlɛ nisɔndiya o fête do sabula fête in a bɛ wagati tɛmɛlenw kofɔ ni a bɛ fɔ a ma ko histoire tariku Jaginɛ irisilakaw fɛ yen Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ n'i ye irisi yɛrɛ ta k'a lajɛ jamana kɔrɔba do a bɛ fɔ jamana mun ma ko union soviétique Jaginɛ o hukumu kɔnɔna la sa Jaginɛ irisiw ka ambassade a ye wele bila Mali ɲɛmaa dɔw ma i b'a fɔ colonel Sadio Camara awɔ ka wele bila a ma ka wele bila Abdoulaye Diop ministre des affaires étrangères Jaginɛ ale tun bɛ yen ale fana tun bɛ yen ale tun bɛ yen fo ka taa se ministre de la jeunesse et des sports ma n'o ye Musa Aga Tayɛri ye Jaginɛ ale fana tun bɛ yen ani gouvernement maa wɛrɛw Jaginɛ u tun bɛ nin kɛnɛ in kan Jaginɛ irisiw ka ambassade la Jaginɛ a ye kuma ta n'o ye ambassadeur ye a y'a yira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya min b'u u ni Mali cɛ ko jɛɲɔgɔnya kɔrɔ do ko nka ko irisilakaw yɛrɛ fɛ yen olu fɛ yen tarikuw bɛ yen Jaginɛ depuis guerre mondiale diɲɛ kɛlɛba minnu kɛra Jaginɛ ni irisiw ye sebaaya sɔrɔ Jaginɛ o 6 mai mun ni u b'a fêter Jaginɛ ko ni kuma ninnu bɛ tali kɛ olu la kosɛbɛ le 9 mai Jacques awɔ le 9 mai don Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ ko o kalo ni don barikama in Jaginɛ ko olu fɛ yen nɔ ko don mun don Jaginɛ ko maafa mun ni a kɛra deuxième guerre mondiale la Jaginɛ ka a maaw cayara kosɛbɛ donc ko nin don kofɔlen ninnu na sa k'u bɛ bɔ ka yafa di ka dugawu kɛ maa minnu ni u tora nin kɛlɛ in na ani ka laɲinini kɛ Jaginɛ maaw fɛ maaw bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la cogo min na ani k'u ka dɛmɛ ani dɛmɛ dusukun ta sira fɛ Jaginɛ halisa k'o ɲɛsin u ka jamanaba in ma n'o ye irisi ye Jaginɛ irisiw ka ambassadeur a tilala k'a yira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya min b'u ni Mali cɛ Jaginɛ ko ɲɔgɔn bonya jɛɲɔgɔnya do Jaginɛ ko halisa k'u ni Mali k'u bɛna to ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ kɔnɔna la coopération gagnant-gagnant Jaginɛ a da sera a ma a ko a bɛna kɛ a ɲɛ a cɛncɛnni ka tiɲɛ yɛrɛ kan Jaginɛ ko nɔgɔlenya tɛna don a la sabula ko olu yɛrɛ ti ko nɔgɔlen dɔn a banna awɔ n'u yɛrɛ ko ten k'u tɛ ko nɔgɔlen dɔn ka ban an ka taa n'o ye voilà Jaginɛ irisiw ka ambassade a kɔnɔla a kun falen don an ka maaw la kosɛbɛ Jaginɛ irisiw ka ambassadeur yɛrɛ a ye kuma caman fɔ nin kuma ninnu kɔfɛ minnu b'a yira k'a fɔ ko jigisigi ko maa bɛ se k'o ta ka a ɲɛsin irisi ma don n'a nataw la an ka coopération kɛnɛ kan a banna awɔ o ye tabarikala ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko tɔ ɲɛ ka d'an ma yarabi coopération tɔ ala k'a sinsin ala kana kɛ Faransi ta ye Faransi mun fɔ n'i b'o fɛ ayi parce que Jaginɛ n'i bɛ dugawu kɛ i b'a dafalen kɛ ala ka ɲɛ yarabi ne ka ɲɛ yarabi Mali yɛrɛ de ka di Faransi ye k'a to an n'u ka baara kɛ
ko kungo kɔnɔ a fɔra ko bɛɛ k'i diya mɔgɔ tigɛ kɔrɔta surukuba taara bakɔrɔni tigɛ kɔrɔta waraba ko surukuba a bila kɛ suruku y'a bila k'a yɛrɛ tigɛ nɛmu ko suruku ma a dunko tun bɛ e kɔnɔ o la dɛ a tigɛ bila e b'a bila k'i tigɛ nɛmu o de ye Mali ni Faransi ta ye a bila Faransi tɛ fɛ ka Mali tigɛ bila irisiw y'a purutiw la o y'u tigɛ nɛmu jaginɛ o dumuni bila o kɔni ka irisi to yen ma da la ni ko kelen kɔni y'a na kɛ dɛ ayiwa madame an bɛ t'e fan fɛ ko MINUSMA ko o mandat ko o kurakurayali ko o baaraw bɛ sen na wa awɔ nin ye Antonio Guterres min ni ale ONU ka secrétaire général ye a kumara MINUSMA ka mandat lakurakurayali kan Mali kɔnɔ juin kalo nata la a ka laseliw la a y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA bɛ Mali la a bɛ san caman caman bɔ wa ko MINUSMA ka baara ye ka lakana o de sabati fo ka taga se banbaganciya wale kɛlɛli ma Mali kɔnɔ a b'o kɛlɛ awɔ a y'o de fɔ Antonio Guterres ka laseli la a y'o le yira k'a bɛ a b'o kɛlɛ kɛ a bɛ yan nɔ ko ka bɛn de sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko fo ka taga se banbaganciya wale kɛlɛli ma Mali kɔnɔ ne ma dala n'a b'o kɛ dɛ Antonio Guterres kɔni ka laseli la a y'o de fɔ ko MINUSMA k'a sen bɛ dingɛ belebelebaw de da la Mali kɔnɔ yan ko ale kɔni ka hakilina ye min ye mandat nin ka se ka lakurakuraya ko ni MINUSMA tɛ yen don min na ko maliden kelen-kelenna bɛɛ bɛ n'a nɔ ye a yɛrɛ la barisa ko MINUSMA jɔlen b'a ni fɛn belebelebaw de cɛ k'a jɔlen b'a ni fɛn ba cɛ ala k'a jɔlen to n'a jɔlen yɛrɛ tɛ ala k'a jɔ n'a sigilen don a ka wuli n'a wulilen don yɛrɛ a k'i ta kɛ ta ye an t'a fɔ de ayiwa o de y'a ka kuma ye o de tun ye Antonio Guterres ka laseli ye Antonio Guterres i y'a fɔ cogo min na a ye kuma in fɔ ten yɛrɛ koyi ka dɔɔni fara kan a y'a yira k'a fɔ u ka fɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko sous chapitre 7 ko financement obligatoire ka dɛmɛ k'a ɲini k'a di MINUSMA ma a ka mandat Orbus i filɛ ka mun fɔ ne ye a fɔ mun ma force antiterroriste ka se ka o sigi sen kan ka terroriste ka tila ko olu kɛlɛ ni farafinna jamanaw olu yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw ye o musaka ko o ɲinini ko o bɛ diyagoya a b'a diyagoya jɔn kan i b'a sɔrɔ a bolokɔnɔmɔgɔ dɔw bɛ yen Joe Biden yan i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a bolo kɔnɔ a bɛ se ka a imposer mɔgɔ minnu kan ye a t'o fɔ ten fana tiɲɛna i ka jaabi in ka ɲi i ye n jaabi ka ɲɛ i bɛ sɔn ka nin fɔ Donald Trump ma parce que c'est qui se croit les gendarmes ni monde hein olu yɛrɛ bolo ko le diɲɛ kɔni a tigi olu ye a lakanaba olu ye nin ko bɛ cogoya min na nin ye kɔni ye nin fɔ sa an t'an sigi k'a makɔnɔ n'a sɔrɔ Faransi ni Angleterre ani ka taa fara Amérique ni Chine ni Russie kan n'u bɛɛ de bɛna jɛ ka wari di n'a b'u bɛɛ de diyagoya k'u bolo tɔrɔni ka da u kɔ u ka musaka in di a kɔni kuma filɛ nin an b'an sigi k'o lajɛ an t'an sigi k'a lajɛ an bɛ taa n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ bi bi in na malidenw an kɔni kɛlen don ka an sigi an sigilen bɛ an ɲɛ kɔni a kɛrɛbɔ sigilen bɛ k'a kɛrɛbɔ sigi k'a ɲɛsin yɔrɔ jumɛn Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ o de ye Abidjan ye l'Abidjan n'a fɔra Abidjan a b'i hakili jigin jumɛn na Ado cɛkɛ Alassane Dramane Ouattara cɛkɛ ni jɛgɛ o tɛ est-ce que o bɛ yen bilen cɛkɛ ni jɛgɛ bɛ yen fɛn jɛman in fɛnɛ fo nɔnɔ bɛ k'a la t'o dɔn gari o fɛnɛ bɛ yen est-ce que pilakali fana t'olu le ka yɔrɔ la o fɛnɛ bɛ yen ani anana ni logo ni avocat a banna o bɛɛ de bɛ yen donc Ado a ka jamana mais nin bɛɛ la souvent gɛlɛya bɛ yen dɛ a labɔlen don ni dumuni fɛn ye dɛ bon e ka nin lajɛ ko
c'est Dorobu qui est doux à l'air là, avec le beau temps dit à la pluie d'hier qui s'est bâti sur mon beau quartier. Un bon plat de oudoula, bien pimenté, avec de gros morceaux de viande, accompagné d'un bon premier, mettra en très bonne forme pour entamer ma journée. Waso doni. Ani yɛrɛ yira. Maram ye jaabi kɛ. Bi a bɛ fɔ nin ma de ko waso ani yɛrɛ yira. Ni maram ye jaabi kɛ ka ban, foyi tɛ ne bolo ka fɔ bilen. An bɛ taga. An b'an ta kɛ ta ye. Sɛki. maa nɛnkɔrɔ ji bɛ Sɛki y'o nege minɛ yan. A ye janfa Sɛki a ye janfa don e ma. maa b'a nege minɛ dɛ. E yɛrɛ mun tɛ ba Burama kɔkɔrɔ dɔ la a filɛ k'a suri kɔfɛ. Nka ka ko bɛ taa. An b'a fɔ sɔgɔmada in na. An b'a fɔ. K'a ni sɔgɔma. Ka Oyi fo, ka musokɔrɔba fo. Kosɛbɛ. Ka dugawu k'a ye, k'a ka dugawu k'an ye. O don. O tɛ? Awɔ. Ka Darabu k'a bɛɛ fo. I b'a sɔrɔ ko san nana Sɛki, san nana Darabu wa? San ma na? A kuma kɛra fila ye. Sɛki esike fɛnɛ ma si yan? Sɛki sira yan. Sɛki sira Barakabugu la yan. Nka a bɛ se ka weleli kɛ so. I m'ale ɲɛ kumunɛ yan. D'accord. Sɛki, n'a ma ye k'a fɔ k'an sigilen don k'an ɲɛ jɔ fɛn min ye Abidjankaw fɛ yen la, kosɛbɛ, k'a sababu kɛ dɔwɛrɛ tɛ UEMOA, Union économique monétaire ouest africaine, n'a ma ye k'a fɔ ko Mali an b'o o kɔnɔna la, i b'a ye k'a fɔ don tɛmɛnenw na an ka jamana an kun ye sɛbɛn ta, n'a ma ye k'a fɔ UEMOA kun ye sigi dɔ kɛ ka Mali k'ale kumaniya, Mali ka kasabi minnu bɛ UEMOA o kɔnɔna la ka a daraki an na, u k'a bɛɛ d'an ma, an bolo ko o tɛ se ka da a kan, ka gɛrɛ tɛ ko o sigi a da la. N'a ma ye k'a fɔ u y'o waleya mun kɛ, o waleya senfɛ Mali kɔni an ye sɛbɛn ta, sariya sɛbɛn ka taa n'a ye UEMOA yɛrɛ ka kiiriso la. UEMOA kiiriso ye kiiri kɛ k'a jira k'a fɔ UEMOA mɔgɔw kɛlen don ka balinako mun kɛ Mali la, ka Mali ka a bali a ka sɔrɔ la k'a fɔ ko UEMOA sariyaw ko olu ma jɛn n'a ye, k'u ka fɛɛrɛ kɛ joona joona ka Mali ka a bila ka hakɛ o kɔnɔna la. N'a ma ye k'a fɔ ko o kɛra, UEMOA maaw i b'a ye k'a fɔ u ma kala don u ɲin na ka bɛn ni a ye, juguya don, hali n'a y'a sɔrɔ a ɲɛmaa kun ye maa min ye o don kofɔlen kama o ka fanga o sugusugura k'o dafiri k'o yuguyugu k'o bɔgɔti k'o fili. I b'o dɔn wa? O ye Roch Marc Christian Kabore. Roch ale de kun ye farafinna UEMOA jamana ɲɛmaaw, olu ka ɲɛmaa de kun ye ale donni min na gɛlɛya bɛ ta ka an sɛgɛrɛ a waati min na UEMOA kiiriso bɛ kiiri a bɔ ka bin k'a fɔ ko kiiri ka a ka jajara Mali la, o y'a sɔrɔ Roch u y'ale jujuju ka a jajaja kɔlɔnjugu yiri o bɛ kara yɛrɛ kɔnɔ. Kosɛbɛ. Roch ale taalen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ bolo kɔni silen don maa min ma bi k'a fɔ k'o bɛna bila UEMOA o ɲɛmaaya la, o de ye Patrice Talon ye, cɛkɔrɔba mun bɛ ni terrain cinin b'a kunkolo la. Cɛkɔrɔba jugu. E y'a ka coiffure in yan? Ne t'a tɔgɔ dɔn. Non, an ka cɛkɔrɔba ninnu tɔgɔ dɔn dɛ. A bɛ Longonba kɔrɔ tɛ dɛ. Sisolo, an ka cɛkɔrɔba Sisolo. Sisolo ale b'a dɔn. Basolo ale bɛ nin tɔgɔ ninnu dɔn. Ale kɔni n'ale ye nin coiffure sugu ye cɛkɔrɔba kun na, ale b'o tɔgɔ dɔn. A b'a fɔ cɛkɔrɔba jugu. Hali n'a ma fɔ ko cɛkɔrɔba jugu, a kɔni bɛ coiffure min b'a kun na a b'o tɔgɔ f'u ye. Mali coiffure. Ne b'a ye bon komi n fɛnɛ n'an tɛ kelen an ka tabiyaw tɛ kelen filifɛ cɛ tɛ kilitiriw tɛ kelen a cɛkɔrɔba de sigilen ye terrain de cilen b'a kun na i ma se k'a faamu. O ye Mali coiffure ye o. Yɛrɛ taasira don wa? Mali coiffure don. A bɛ ka Numba de ladege. Patrice Numba. D'accord. Terrain bɛ kamalen mun kunna nin ye Patrice Talon, a na kɛ a ɲɛmaaya a bɛ di ale ma, an kɔni sigilen bɛ ka an ɲɛ jɔ a la mun na, sabula n'a ma ye k'a fɔ ko kiiri ye sɛbɛn bɔ a jira k'a fɔ k'u ye ɲangili ko ka a wuli ka bɔ anw da la, olu ɲɛmɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan a jamana ɲɛmaaw, UEMOA jamana ɲɛmaaw ka sariya mun filɛ nin ye, sariya mun filɛ nin k'a sɔrɔ sariya tɛ k'a ta anw juguya la, olu de fara ɲɔgɔn kan ka a ta, u faralen kɔfɛ ɲɔgɔn kan k'a ta, ni ne bɛna
bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka fara ɲɔgɔn kan kabini u ye nin ɲangata in ta ka an sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ an m'a min an ma a bɔ juguya bilen o siri an dala an yɛrɛ kunta o nɔfɛ ka an bali an kunta la o ye zon ka gulofɛntigi la nin y'o de ye o tɛ nin yan o ye zon gulofɛntigi la o de ye nin ye ko kɛlɛ yemwa n'a ma ye k'a fɔ a sigi kɔni bɛ kɛ bi kabini kiri bɔra u ka kiriso fɛ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka sigi a kɛnɛ kan n'u sigira a kɛnɛ kan an bɛna a lajɛ u ka kiriso ye mun fɔ n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw don u bɛ sigilen bɛ fɛn minnu kunna n'u yɛrɛ ɲumanna ko sariya legalité légitimité u b'o kuma min fɔ n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ fɛnɛ hakilina ye o labɛnni ye n'u hakilinaw ye an malidenw an n'o dɔn nin sigi fɛ n'u hakilina yɛrɛ t'o ye fo yɛrɛ sago kɛ an n'o dɔn nin sigi fɛnɛ sen fɛ ni Patrice Talon a kɔni yiralen don k'a fɔ ko a ɲɛmaya n'a ma ɲɛ k'a fɔ Ɔrɔku ale bɔgɔtira ka ale fili kɛrɛfɛ a ɲɛmaya bɛ di Patrice Talon ma bi n'a dir'o ma an n'an sigi ka a ko tɔ ka a lajɛ an kɔni bɛ k'a lajɛ kun min na kabini a ko kɔni u ye jangata ta ka an sɛgɛrɛ u ma sigi jangata kɔfɛ u y'u sigi ko fɔlɔ ye u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani CEDEAO u ka kiriso yemwa kiriso fɛ o fɛnɛ sɛbɛn kɔfɛ u sigili o fɛnɛ fɔlɔ ye nin an bɛna sigi k'u lajɛ an sigi k'a lajɛ an n'an sigi k'u lajɛ Faransi bolo Jagina n'o b'u kan na halisa est-ce que Faransi bolo yɛrɛ ye nin yan an tɛ nin dɔw kɛ ninnu yɛrɛ ye sɛki Jagina ninnu dɔw bɛ yen u tɛ fɛ ka bɔ ko in na koyi olu kɔni k'u yɛrɛ makaran tubabuw kɛlen don ka layidu de ta u ye ayiwa an kɔni sigilen don k'u filɛ sabula CEDEAO Faransi y'o mamuru ye Faransi ye CEDEAO mamuru dɔ ye mamuru lointain virtuel ya virtuel yɛrɛ tɛ sabula a décision fɛn fɛn bɛ ta olu hakilina b'a la Allahu akbar Union africaine bɛ ten a jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen olu da b'a la Jagina an fɛ yan farafinna yan an ka taa Kidali an ta don ala ma an ta Kidali ko alaminɛ jɔn tɛ malo Kidalikaw fɛ yen awɔ Jagina n'an taara Kidali i b'a ye k'a fɔ poste dɔ bɛ yen nɔ Jagina ni a bɛ fɔ a ma ko MNLA ka poste Jagina MNLA ka MNLA bɛ yen a bɛ Jagina dabalibanko yɛrɛ don ka poste ye ko nin ye MNLA ka poste ye u yɛrɛ de ko ten wa jɔn ko ten Jagina kunnafoni di sɛbɛn kɛlen don k'a fɔ yan an ka taa Jagina ni an tagara i b'a ye k'a fɔ poste nin ye poste dɔ ye sa Jagina terrorisiw ni o ye jatigɛkɛ wale kɛbagaw ye Jagina u ye nin poste kofɔlen u ye a attaqué Jagina poste in yɛrɛ a bɛ MNLA de tɔgɔ la Jagina i b'a ye k'a fɔ poste in a attaquélen Jagina u ye maa dɔw bɔnɛ u nin na Allahu akbar Jagina u ye maa dɔw bɔnɛ u nin na MNLA yɛrɛ a ye communiqué kɛ Jagina communiqué mun ni a ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko bɔnɛli nin na Jagina ko o ma kɛ olu dɔrɔn fan fɛ Jagina ko dɔ kɛra terrorisiw yɛrɛ minnu nana attaque kɛ Jagina ko dɔ kɛra olu fana fan fɛ Jagina k'i b'a ye k'a fɔ kuma ni kuma Jagina ni attaque sugu ko o de bɛ ta ka olu sɛgɛrɛ Jagina u y'a yira k'a fɔ Jagina ko u ni terroriste ninnu u karilen ɲɔgɔn na Jagina ko u fana y'u jeniyɔrɔ fin awɔ u jeniyɔrɔ fin na Jagina u bɛ kɛlɛ kɛ nka mun ye dabalibanko ye nin poste sugu yɛrɛ de man ka mɛn an ka jamana in kɔnɔ bilen sigi accord d'Alger bɛ yen dɛ Jagina hali ni accord d'Alger bɛ yen jamana kɔni kɔnɔ des commandants dans un bateau sigi accord d'Alger o ma ɲi dɛ ni accord d'Alger bɛ yen an bɛ dɔw de kɛ ɲɔgɔn ye Jagina nin waleya in kɔni a kɛra MNLA ka poste la Jagina Kidalikaw fɛ yen Jagina u kɛlen ka communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin attaque in kɛra Jagina u kɔni communiqué in kɔnɔna la Jagina u ye yirali kɛ k'a fɔ ko olu tɛ yen gansan na Jagina ko u kɔni ni waleya o waleya cɛjugu taara ko u sɛgɛrɛ Jagina u fana na u yɛrɛ défend u k'u défend awɔ k'u défend n'an bɛ taa an bɛ se o an bɛ se dɛ kosɛbɛ voilà
mais ça kɔnɔdɔn o ye dɔn sudalen kosɛbɛ o y'o ye dɛ an bɛ dugawu de kɛ minnu tɛ yan na ala ka lahara sɔn suma u ye ya rabbi n t'a fɔ ten awɔ an t'a dan o ye ka hakili ɲuman di awɔ a ɛmɛnɛla mɔgɔw ma an b'o fɔ ala ka hakili ɲuman d'u ma dɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma Shaggy kibora kɔni bɛ k'a fɔ fɛn min ye l'hôpital Gabriel Touré an kɔni an bɛna wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli k'o kɛ a yiralen don k'a fɔ i bɛ morgue dɔn awɔ o tɛ furu lasago yɔrɔ yɔrɔ ni furu kɔni lasagora a bɛ tila ka ɲini wagati dɔ bɛ se k'a fɔ a jo wagati o tɛ kɛ ni ji tɛ kosɛbɛ ko ji mun bɛ o yɔrɔ in na dɛ Shaggy ko yɔrɔ in tile fila in na ko ji tɛ yen kuma bɛ sen na dɛ Allahu akbar Gabriel Touré directeur n'i ye kuma fɔ a kɛlen b'aw k'u ye Gabriel Touré mɔgɔw ye kɛlɛ kɛ ko ka mun sigi k'i b'aw ko o tɛ a kɛlen b'aw k'o tɛ a fɔra ko mun ka ɲi ko sɔrɔsikɛ bilala a nɔ la ni kule kɛra ko fo k'a to a nɔ la ka wuli ka jɔ sugu bɛɛ kɛ an tun t'a fɔ ko a bɛ minnu bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ tension minnu bɛ jɔ baarakɛlaw yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko fo ka an ka ɲɛmaa to a nɔ la minnu bɛ jɔ da la ka mɔgɔw tension contrôler k'aw ko o bɛ ka fɔ kunnafonidilaw fɛ ko an sɛgɛnna k'an m'an da de sisan ta ko ji tɛ morgue la o kɔni minɛ mais an bɛna sɛgɛsɛgɛ an kɔni y'a kibaruya ye n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don a ka wuli a k'a ɲini ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ an bɛ foli d'a ma ala kana kɛ tiɲɛ ye o don dɛ ni tiɲɛ don an bɛna wuli de ale ka gɛn ni ji tɛ parce que kibaruya kɔni an b'a la k'a sɔrɔ cogoya min na ji magoɲɛ ji tɔw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na jamajɛ yɔrɔ tɔ minnu bɛ yen mɔgɔw b'a faamu i bɛ taa ni foro ko foro bɛ taa la yen sisan nɔ ka taa a jo yala a ye maaw ka sara d'u ma ayi k'a ko ni an sɛgɛnna o ko ni kunnafonidilaw sɛgɛnna o fɔli la k'an m'an da de k'a o de fɔ Allahu akbar sisan ta an kɔni bɛna ɲɛɲini an ye kibaruya sɔrɔ nka an m'an tɔ to an bɛna ɲɛɲini n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o don k'a fɔ ko ji tɛ yen ɲɛɲinini ka ɲi a la monsieur le directeur il faut t'élever ji maaya foyi tɛ taa ji kɔ et surtout yɔrɔ min bɛ ka fɔ nin ne ko maa sabali bɛ yen a jaginɛ i b'a sɔrɔ bon komi an b'a ɲɛɲini bi bi yɛrɛ ta tora yen fan fɛ an b'a ɲɛɲini sinon n bɛ taa yen bi ani Yota gunnen tɛ ɲɔgɔn na n'an tilara sisan ne yɛrɛ bɛ se yen nɔ ni mun bɔra a la an kɔni ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko ji tɛ yen nka an bɛ taa ɲɛɲini ni ji tɛ yen sini sɔgɔma jɔn da bɛ bɔlɛ la yan n b'a fɔ kosɛbɛ tɔnɔ jɛngɛnɛ a ɲɛɲini ka kan dɛ an bɛ ɲɛɲini dɛ ni ji kɔni tɛ yen sini sɔgɔma yan n b'a fɔ ni ji bɛ yen salamu lafiya an y'a fɔ an y'a ta an y'a bila a fɔra a banna k'a fɔ ko ji tun tɛ yen ko wa ko ji seginna ka na n'o fana don an b'o fana fɔ o fana bɛ fɔ an t'a fɔ ten sinon a kɔni ma mɔgɔw ka sira di k'a ko n'an sɛgɛnna o fɔli la k'an n'a jɔ a bɛ se ko la ala yɛrɛ fana bɛ se ko la o tɛ yan n'o de don n'an sɛgɛnna fɔli la ala fana mana a yira ale la don min na o don fana ni bi tɛ kelen sabula mɔgɔw ka sara o y'i ka hakɛ ɲɛmaaya yɛrɛ la i bɛ fɔ dɔ kɔ dɔ bɛ f'i kɔ i nana cogo min i watɔ do ten a banna maramu an bɛ te fan fɛ ko nunakaw fɛ lasogoli yɔrɔ min bɛ yen ko dɔw taara bi o kama awɔ nin ye Bamakɔciya wali kɛbaga ye olu kɔni u caman de donna nuna kaso kɔnɔ bon olu ka madɔw fana dɛmɛ ka boli n'o ye bon nin ye témoignage min bɔra kasoladen dɔ yɔrɔ ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛra min sen kan a ka témoignage kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko terroriste ale ka hakilinaw na ale yɛrɛ ka jate la à peu près maa 50 ɲɔgɔn na olu de donna kan kɔnɔ bon u donna ni bolimafɛn min ale b'a estimé ka taga 5 véhicules bolimafɛn 5 ɲɔgɔn na la u donna ni o de kan kɔnɔ k'u donnen
u kɔni girinna u bɛ ka tɔgɔ dɔ de wele n'o ye Jalo Amadou depuis u bɛ tɔgɔ in wele depuis n'a tigi tɛ a laminɛli kɛ f'a tigi n'a laminɛli kɛ k'a to a ka cellule kɔnɔ ni o ye cellule numéro 4 ye o kɛlen min kɛ ko terroriste ɲɛsin o cellule ma u fɔla k'o Dakar o terroriste kɔnɔ mɔgɔw de labɔ o kɔfɛ u sɔrɔla ka se cellule tɔ ma k'a yɔrɔ bɛɛ dayɛlɛ o la sa u sɔrɔla ka rassemblement a bɛ fɔ fɛn ma ka rassemblement ka soladen bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka hakilinata fɔ u ko k'olu nakun ye k'u ka mɔgɔw labɔ ka taga n'u ka mɔgɔw ye mais olu nakun tɛ ka kasoladen ninnu tɔɔrɔ k'u bana ou bien k'u faga o ko k'olu bɛ taga u bɛ axe u b'a fɔ axe ma ko axe Jibaso o ye sira u bɛna bɔ sira min fɛ ko n'a sɔrɔ kasoladen ma fɛn ka boli olu kɔ n'i bɛ tɛmɛ o sira fɛ ko basi t'a la i bɛ na i n'u bɛ taga wa kasoladen dɔw fana jɛnna dɔw tugura bɔ ma ko fɔlɔn dɔw kɔni bɛ n'o ye Jalo Amadou Sidibe Adama ani Diko Ali ni maa saba kɔni nin bɛɛ kɛra ni maa saba ninnu de nɔfɛ o taara n'a maa saba bɛɛ o kɔni ka attaque ninnu kɔnɔna la balle perdue ye kasoladen dɔ sɔrɔ o taara n'o tigi fana ani maa dɔw fana sɔrɔ ka tugu maa dɔw tugura kɔ u bɛɛ t'a bɔnɛ avion min sanfɛ a t'i kiru o kuma bannen o ale kɔni ale bɛ bugubuguli kɛ de o bɛ bugubuguli de kɛ o tɛ yan mɔgɔ ko o kuma yɛrɛ tɛ diɲɛ an yɛrɛ ala ka fiɲɛ k'u yɛrɛ so ye a tɛ mɛn yɛrɛ a tɛ mɛn ni mun bɔr'o la an n'o fɔ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ o tɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma halisa an bɛ taa n'an taara kosɛbɛ Sɛki an bɛ taa ɲɛfɛ yan ka taa ɲɛfɛ est ce que i famana ka taa kɔrɔmuso fɛ yen Ɲamakɔrɔ ma faamu kosɛbɛ i bɛ taa sira jumɛn de fɛ n bɛ taa sira kelen yɛrɛ de fɛ i bɛ tɛmɛ sugu fɛ sira fɛ e ye sugu yɔrɔ in yan awɔ n y'a ye est ce que maire yɛrɛ bɛ Ɲamakɔrɔ fɛnɛ jinɔgɔba bɛ yɔrɔ min ayi an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ maire bɛ yan a kan ka sɔrɔ yen ayi nin tɛ kɔ ye dɛ mairie kɔni bɛ yen nin tɛ kɔ ye nin ye ba bolo de ye awɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ ye Ɲamakɔrɔ ko mairie kura nin y'o tɔgɔ mɛn mairie kura bɛ yɔrɔ min na o mairie kura ni suguda yɛrɛ cɛ a tɛ nɔgɔn ɲɛ 400 bɔ a tɛ tɛmɛ mètre 400 a b'o bɔ 200 yɛrɛ ou bien 300 an t'a fɔ ten a cayalenba ye mètre 400 ye a cayalenba y'o ye maire a dɔɔni dɔrɔn a sigilen a ka bureau kɔnɔ nin kasa bɛ don a kan ye sugu yɛrɛ la mais bɛɛ ni ɲɛ taa bɛ se ka nin ɲɛnabɔ dɛ a b'a ɲɛnabɔ e ko maire bɛ Ɲamakɔrɔ fɛnɛ n'o yirimajɔ ta an y'o fɔ an sɛgɛnn'o la k'u t'a tɔ ye ni ko n'i y'a fɔ ko n'i sɛgɛnna k'i b'a dabila sinon an kɔni b'a fɔ mobili yɛrɛ bɛ foncer a yɔrɔ la sugu camancɛ sabula sira bɛ tɛmɛ sugu yɛrɛ de kɛrɛfɛ est ce que maire bɛ yen dabaliban ko don an bɛna ale fɛnɛ tɔgɔ ɲini dɔɔni k'a fɔ a tɔgɔ kan ka fɔ dɛ a tɔgɔ dɔnnen don i yɛrɛ ye Ɲamakɔrɔ ka ye ne dabali i b'a dɔn ne bɛ fara yɔrɔ min fɛ wa a kabakoya kan'i minɛ dɛ n'i nana Jimo sira in u b'a fɔ o ma ko Jimo Plaki Sɛki n bɛ fara yen fɛ ka taa bɔ bɔlɔntan tɛrɛ yɔrɔ fɛ non i t'a ye o la n kɛ man di ka ye o la dɛ parce que sinon hali dɔgɔkun tɛmɛlen ne bɔra a yɔrɔ in fɛ a bɛ cogo di a tiɲɛnen don jugukan tɛ dɛ a tiɲɛnen don yɛrɛ est ce que jugukan don ayi sinon Sɛki ye n terikɛ ale ye Sediki président ye n b'a dɔn a bɛ se k'a ye seko kɛ n na mais tiɲɛ yɛrɛ la maire tɛ yen non maa si ma foyi kɛ nin yɔrɔ a maire tɛ Ɲamakɔrɔ maa si ma seko kɛ yɔrɔ in na sugu aw ka sogo bɛ san yen gɔyɔ bɛ san yen su bɛ san yen wa olu bɛɛ bɛ feere yɔrɔ in na yen a bɛɛ bɛ feere wa a ɲɛsinnen bɛ pharmacie yɛrɛ ma pharmacie tɛ yan a bɛ yen a bɛ pharmacie yɛrɛ kɔni yan pharmacie yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛ se k'i ka moto jɔ yen abada i bɛ munumunu de mobili n'i y'o jɔ i bɛ tagama ji de la o mototigi yɛrɛ bɛ se ka jɔ mobili a bɛ cogo min na n'i ko i bɛ mobili jɔ i b'i jɔ ji la i bɛ jigin ji la i bɛ jigin ji la wa ji nɔgɔba n'o ye mun da i ka tapi kɛ o kasa i na taa lavaji la maire tɛ yen ji nɔgɔ fimanba de bɛ Jaginɛ ni maire bɛ yen k'a k'i jɔyɔrɔ yira ou bien ni mun don a k'a ɲɛfɔ a ye sinon nin kɔni nin tɛ ko ye a tɛ sinon a sigidala maaw tɔɲɔlen don nin wagati a tɛ yen koyi a tɛ yen a kan ka sɔrɔ yen mairie kɔni bɛ yen maire bɛ yen ko mairie kurani n yɛrɛ mairie kurani n b'a yɔrɔ dɔn mairie fila de bɛ Ɲamakɔrɔ dɔ bɛ sugu kɔrɔ la dɔ bɛ sugu kura yɛrɛ sugu kura yɛrɛ la sugu kura ta yɛrɛ ni yɔrɔ in cɛ a tɛ mètre 500 bɔ mais tonton Jaginɛ maire fila quartier kelen kɔnɔ k'an ka se k'o labɔ dɛ kabako de don quoi kabako de don kabako o de la sugu yɛrɛ salen bɛ taa ni
an ka ɲɔgɔn ɲininka o la sa ko mairie de e de sigida de e de y'a président ye a ɲɛmɔgɔ fɔlɔ de e de le premier responsable quartier kɔni a ɲɛmaa fɔlɔ ye e de ye a maire fɛnɛ sini bɛ hakili jigin an b'o fɛnɛ tɔgɔ fɔ yan a tɔgɔ bɛ ni mun na an n'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye cɛ dɔ kɛra jamana in kɔnɔ sa dɔ kɛra kɛra dɛ Maram ko fɛn min an ka wolomasiri tabɔ ye k'o ye ko latɔ maa dɔw la bamanci dɔw awɔ an ka wolomasiri tabagaw olu kɔni olu y'u bolo da banbagacikɛ walo mɔgɔ caman de kan fo jate min bɛ taga bɔ mɔgɔ 56 kan l'état major général des armées ale ye information di ko ka malikaw kunnafoniya ko jumadon wuladani fɛ an ka wolomasiri tabagaw u sera k'u bolo da banbagacikɛ walo mɔgɔ 56 de kan u ye mɔgɔ dɔw fana wele à peu près mun bɛ taga mɔgɔ 10 bɔyanko la walasa ɲininkali busamisɛn bɛ se ka tugu olu la cogoya min na u kɔni u ye nin information de di ko ni ala ma basi kɛ ko don n'a nataw la k'u bɛna précision di ka mɔgɔw fɛn ka mɔgɔw kunnafoniya a ko tɔ kan u danna ni yɔrɔ de la fɔlɔ o ka ɲi ala k'a ɲɛ ka d'an ma an bɛ taa sɛgi n'an taara Kidali ko visite des donateurs Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ baɲumankɛtɔn mun bɛ yen Jaginɛ ni u caman faralen don ɲɔgɔn kan Jaginɛ k'u tigɛ di diɲɛ bonba mun ni ale bɛ wariko kunna n'a bɛ fɔ a ma ko Fonds monétaire Jaginɛ FMI Jaginɛ olu ka lasigiden dɔw bɛ yen Jaginɛ ni u wulila k'u senfa ka taa Kidalikaw fɛ yen Jaginɛ ka taa lajɛli kɛ Jaginɛ wagati tɛmɛlenw na sa u yɛrɛ ka fɔ la k'a fɔ ko a bɛ wagati caman bɔ u mɛnna ka projets financer u mɛnna ka wariw bila ka na u mɛnna ka ONGw ka olu dɛmɛ Jaginɛ yaasa Kidali a na se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na o dɔw bɛ tali kɛ lampadaires sanni na o dɔw bɛ tali kɛ kɔlɔnbaw senni na o dɔw bɛ tali kɛ forage dingɛw yɛrɛ senni na Jaginɛ yaasa développement Jaginɛ tagaɲɛ Jaginɛ o bɛ se ka kɛ Kidalikaw fɛ yen cogo min na Jaginɛ u y'a yira k'a fɔ ko u mɛnna u bɛ ka wariw k'u ci ka na n'a ma ɲɛ k'u ye wariw ci k'u ka baaraw kɛ Jaginɛ ko waati sera sa k'u yɛrɛ fana ka wuli k'u senfa ka na u ka baarakɛlenw k'olu lajɛ siga tɛ nin ko la a kɛra o bɛ a ma kɛ ayiwa o kɔni wulila Jaginɛ ka na Jaginɛ n'i y'a ta k'a lajɛ jamana minnu ni o maa bɛ ninnu na sa Jaginɛ o bɛ tali kɛ Allemagne Canada Jaginɛ Royaume-Uni n'o ye Londres kaw fɛ yen Jaginɛ olu bɛɛ kun b'a la olu bɛɛ n'u ka délégation sabula ni baɲumankɛtɔn ninnu a maa dɔw bɛ bɔ ni jamana bɛɛ lajɛlen kelen kelenna la Jaginɛ k'a fara diɲɛ tɔnba diɲɛ warisonba o tɔnba yɛrɛ lasigiden dɔw Jaginɛ k'a fara olu kan Jaginɛ u ye wulikajɔ kɛ ka taa Kidali ka se ka a lajɛ cogo min na u yɛrɛ u ye wari minnu di ka na ko ka duguw ka a bɔ nɔgɔ la Jaginɛ a wariw donna sira mun fɛ a bɔra sira mun fɛ Jaginɛ yaasa ka ɲɛɲinini kɛ olu la u ye nisɔndiya sɔrɔ awɔ Jaginɛ u kɔni u ka visite Jaginɛ u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ jateminɛ la halisa Jaginɛ u ni Kidali gouverneur u ni o ye ɲɔgɔn ye Jaginɛ visite in yɛrɛ a bɛ bila hokumu kɔnɔna la Jaginɛ o ye don n'a nataw la le 29 mai n'a bɛ fɔ a ma ko journée des casques bleus Jaginɛ ko o labɛn baaraw don sabula ONU o fana ka baara dɔ ye ka duguw k'u tagaɲɛ ka développement k'o sinsin duguw la Jaginɛ ko ni ala sɔnna ma mun bɔra nin visite in na le 29 mai ni o ye journée des casques bleus Jaginɛ ni o bɛ ɲɛnamaya Jaginɛ a ko tɔw o na da maaw tulo kan a banna awɔ Jibril Jalo empereur ko a tulo banna an b'a fɔ k'u k'a ka foli k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ k'a ni sɔgɔma mon grand frère sɛgɛ yan'an ka nɛgɛjuru di maaw ma kibaruya kelen yɔrɔ alamisa nɛgɛ kanɲɛ 14 an kɔni ye o laada sigi fɛn min ye minisiri 3 an bɛ to k'o di maaw ma maaw hakilina ye mun ye u k'o fɔ an b'o kɛ ka musolakaw fɛ yen surɔ fɛn min ye gouvernement ma ɲɛma ye Sogɛli Kokala Mayiga ale yɛrɛ bɔra k'a fɔ militi 60 o bɛna di minisiri kelen kelen ma Mali kura
i ye mun kɛ ani mun ma se ka kɛ mun y'a to a ma se ka kɛ k'u bɛna u da se a ma o kɔni o tɛ an ta in o ye jamana yɛrɛ ye mun fɔ ka kɛɲɛ ni Asimi yɛrɛ ka laɲiniw ye ko baara in ka a bɛna taa o taasira fɛ n'i ye mun fɔ o na an ka baara o ba a tɔ sɔn ji la anw fɛ yan o tɛ alamisa o alamisa an kɔni n'an ta bɔ k'a di o tɛ yan alamisa nata an bɛ 3 fɛnɛ bɔ k'o da an ta in a tɛ jɔ dɛ u ta ye militi 60 ou bien di minisiri de ma e de bɛna fɔ mais an ta jama yɛrɛ de b'i juger e de bɛn'i yɛrɛ ɲɛfɔ mais an ta jama b'i juger a fɛnɛ ka fisa o tɛ a na jamana kɔnɔdenw fɛnɛ bɔ fili la kosɛbɛ ka taa ni Musa an b'a fo 20 20 18 65 20 20 18 65 allo n b'a ni sɔgɔma Tarawele awa n ka Sɛki tulo b'i la i ka plateau kalamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la an ka cɛkɔrɔba fo ne ye Dugula ye Samake ka bɛɛ lajɛlen fo ani Siribe Yaginɛ maire ko ninnu dabaliyabanko de don ne bɛ se ka min fɔ a ko la dɔrɔn o ye sigidalamɔgɔw ani association minnu bɛ yen u ka mɔgɔw ka maire ka baara fɔ mɔgɔw ye parce que souvent an bɛ ninnu bɛɛ ta ka t'u da jamana ɲɛmɔgɔw kun k'a sɔrɔ olu dɔw tɛ tiɲɛ maire fɛn dɔ bɛ se ka kɛ ka sigida kɔnɔ u bɛɛ ka responsabilité la goudron ko n'a fɛnw ni mɔgɔw t'o dɔn an b'an sigi an tɛ sanfɛla sɔrɔ sinon ni mɔgɔw wulila maire kama sisan fɛn caman bɛ yen a bɛ dabila e filɛ ka nin min fɔ nin ka taa se n'i sera sugudaw ma i bɛ taa sɔrɔ goudron bɛ jɔ k'an ka boli a sanfɛ u bɛ tila ka t'u sigi f'an ka siraw sanfɛ hali an tɛ se ka tɛmɛ maire sigilen ɲɛna u bɛ taa salen minɛ o la ne bɛ min fɔ sisan dɔrɔn pour que nin ko ninnu ka ban o ye de ka to ka maire ka baara fɔ mɔgɔw ɲɛna ni mɔgɔw ye maire ka baara dɔn an k'o ni ministre ni président fara ka bɔ ɲɔgɔn na wuli kan ka kɛ min kama wuli ka ko o kama jamana bɛ jɔ o cogo de la c'est pas la vraiment c'est pas la peine du tout an ka wuli kama u pousser k'u ka baara kɛ ou bien n'u tɛ se baara kɛ i bɛ bɔ i ka place di mɔgɔ wɛrɛ ma pour que ka taa an ka so n bɛ wagati di mɔgɔ wɛrɛ ma merci an b'i fo i Tarawele allo Jamila Daw i sɔgɔma awa ni fo foli diyara n ye n bɛ Sɛki tulo b'i la Maram tulo b'i la Jamila ni ɲɛmɔgɔ tora ka kuma dɔw fɔ a tɛ sɔsɔ an bɛ tɛmɛ n'o ye tan patron bɔra ka min fɔ sisan n'o ma se Daurabugu donc an b'a minɛ tan an bɛ tɛmɛ an ka minɛ ten ka tɛmɛ voilà a man kan ka sɔsɔ quoi mais a man ka o jula fɛnɛ du k'an to dɛ non a man kan k'o du k'an to d'accord a ka kan ka makɔnɔ ni mission banna a b'a fɔ ko non bon a ye sɔrɔ so o de ka ɲi walima ka na n'a ye voilà walima a k'a di dɔ ma ka taa dɔ ma a banna mɔgɔ ma n'i ka baarakɛlaw bila baara la i b'u ladiya de pour que o fana ka nisɔndiya a banna mais ka to k'i ɲagalila b'u la a bɛ baara tiɲɛ u bolo a ma ɲi dɛ vraiment n b'a fo i ka babu ka denbaya bɛɛ fo u bɛɛ tulo b'i la ka auditeur bɛɛ lajɛlen fo Bugula Bin Siribe Tarawele Mamadu Samake ka bɛɛ lajɛlen fo an ba Muna Sirifu n bɛ bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la mas maire ninnu Jaginɛ maire ninnu tɔgɔ de b'a la ko maire bɛ yen n'o tɛ maire tɛ sigida na n'i y'an ka sigidaw jateminɛ ka tila k'a fɔ k'a fɔ ko maire bɛ jamana in kɔnɔna la vraiment a bɛ bali ne la n'i nana an ka sigidaw la ka na kari kɔnɔnaw lajɛ ka goudron yɛrɛ lajɛ ka taa sugu lajɛ et puis mairie da yɛrɛ la taa i n'a ka mɛn ka taa sugu yɛrɛ ni yɔrɔ dɔw furan mairie da yɛrɛ la ye kɛ mɔgɔ min yɛrɛ ma se ka mairie da jɛya o bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ jɛya cogo di i bɛ don mairie yɛrɛ kɔnɔ souvent i b'a sɔrɔ nama yɛrɛ tolen don mairie yɛrɛ kɛrɛ la fɔlɔ o ma cɛ ka bɔ yen est ce que o bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ cɛ vraiment population il est temps k'a fɔ population ka an ka leader minnu bɛ sanfɛ u b'a jateminɛ k'a fɔ fana olu fana kɛlen don ka mɔgɔ dɔw de sigi mɔgɔ dɔw de sigilen don et puis mɔgɔ dɔw de fana bɛ élu olu élu la cogo min na sanfɛ mɔgɔ dɔw de fana bɛ élu pour s'occuper de la commune mais n'olu tɛ k'u occuper commune na k'a fɔ toujours an bɛ taa da ko ɲɛmɔgɔ président ɲɛnama t'an kunna ou bien ministre ɲɛnama t'an kunna olu dɔw tɛ ministre ka baara ye o olu dɔw ye commune maire ka baara de ye i yɛrɛ ka kuma ko le premier responsable de la commune c'est le maire ale de don dɛ ale de don mais n'ale tɛ k'o kɛ toujours an b'a fɔ ka taa fɔ non président tɛ an ka goudron fɛnnen don an ka goudron bɛ jumɛn kɔnɔ goudron bɛ commune de kɔnɔna la commune maire de ka kan k'i occuper o la olu yɛrɛ ka kuma
an bɛ olu b'a sale min minɛnw na u bɛ taa ka taa butigi min na dɔw bɔra k'a fɔ sisan i b'a sɔrɔ walahi tabalitigi ni nana di suguda la masi i b'a sɔrɔ tabalitigiw bɛ sigilen fo gidɔrɔn de sanfɛ mais olu mɔgɔ kelen de bɛ tila ka tigelentigiw bila ka na u bɛna tige d'u ma gidɔrɔn sanfɛla la ka wari minnu la ka taa n'a ye wari bɛ taa min il est temps vraiment commune association min bɛ ani fɛn fɛn bɛ faralen ɲɔgɔn kan leader fɛn fɛn bɛ commune kɔnɔna la il est temps u ka fara ɲɔgɔn kan désormais chaque année ou bien chaque 6 mois k'a lajɛ maire bɛ ka min kɛ maire wari min bɛ ka don u kun a bɛ kɛ cogo min na a bɛ taa sira min fɛ vraiment a ka yiriw fana nɔfɛ a ka dɔn quoi sinon vraiment il est temps k'a fɔ nin fɛn ninnu a ka dabila quoi. Daw. Merci beaucoup. Sinon n'i ka moto donna ji in na ko kunun n ka a kasa de tugura ne ka moto kɔ allo. Allo. La. Jamana jaabi di. Basi foyi tɛ yen nɔ. N b'i fo. A diyara n ye. Ka Sɛki fo. Sɛki tulo b'i la. Ka n dɔgɔnin ka fɔ. Umaru. Umaru Cɛfin. N'a furumuso Fanta mɔgɔ ɲuman Konate. An bɛ Samake. N filani tɔɲɔgɔn n'o ye Bi Siribe. Camarade de lutte Ismaïla Samake. An ka Yoba. Bagayogo. Seku Mayiga. Auditeur ni auditrice cɛ n'a muso bɛɛ fo. U bɛɛ tulo b'i la. An tɛ ɲinɛ an den kɔ ne den don n daw. Fɛn a tɔgɔ a bɔra kuma la sisan. Yuba Tarawele. Dawuda Tarawele. Dawuda awɔ. A ka foli bɛ yan. A tulo b'i la. Auditeur ni auditrice bɛɛ fo. An ka erreur kɛra min ye. Ɲangini mouvement in tɛmɛnen kɔ. N'a ye buwa bin. Institution bɛɛ de tun kan ka bi. Assemblée binna, au conseil, mairie, a bɛɛ bɔ yen. Mali kura tɛ se ka taa ka ninnu to yen koyi. A lajɛ diinɛ président Dunbiya a bɛ kan ka ministre kɔrɔ b'a bolo sisan a bɛ ɲini ka 7 bɔ. Hali premier ministre a y'a minɛ ka datugu. Parce que fɛn tɛ institution tɛ yen. N'i kumana a b'a fɔ non c'est un régime militaire. Mais anw fɛ yan constitution bɛ yan charte bɛ yan. N'i ko i bɛ mago la a b'a fɔ non i ye constitution sɔsɔ. N'o tun taara k'a kari ka taa fili daji la an bɛ se nin yɔrɔ la. N'i y'a mɛn ministre bɛ boli ka t'i da kɔ kan k'a kɛ manamanakan ni popa kuma ye. Parce que u ma minɛ de. Minnu kan ka kuma jamana ko la. Institution dɔw bɛ yan yɛrɛ olu kan ka bɔ yen de walahi. Ko conseil de collectivité ni critique. C'est-à-dire min ɲɛ t'a la k'a fɔ minnu bɛɛ tun kan ka bɔ yen bi. Ka na ka élection kɛ. Maire dɔw bɛ yen san 10 san 5 san 6. U ye mun de kɛ. Donc minnu tun kan ka bɔ yen de. An ye jan de kɛ jan y'an fɛ minɛ quoi. Voilà ale tun olu y'a kɛ de. Pays occidentaux ninnu olu kana se ka fɛn fɔ k'a fɔ constitution bɛ yen. Ko coup d'état min don dɔrɔn révolution de palais don. Ka sɔrɔ coup d'état de tun don. Tun kan k'a bɛɛ de bɔ yen komi Guinée y'a kɛ cogo min. Komi Tchad y'a kɛ cogo min. Institution tɛ yen. Non Guinée a tɛ yen. N'a ma ye dumuni kɛ. O ma taa Senu Jalo ka i b'a dɔn o ma gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ u ye so ci yɛrɛ de ka bɔ yen. N'i ko i bɛ kuma fɔ ko c'est un régime militaire an nana ka bali ye de. Hali capitaine James Jones ye coup d'état kɛ tuma min Ghana. A ye nin de kɛ. Mais institution n'i ko i bɛ mago la ne nana aw ye sariya sɔsɔ a ye institution na kɛ. Mais n'o tun bɔra yen dun. An ye jan de d'an yɛrɛ ɲɛ quoi an tɛ se ka taa jusqu'au bout. Sinon maire ninnu dɔw a n'a collectivité ni fɛn nin bɛɛ kan ka bɔ yen de. Nin bɛɛ charge kɛ jamana la u kan k'a bɛɛ ci ka bɔ yen. An b'a min fɔ n b'a fɔ la Batan foli don. A diyara n ye 20 20 18 65. Tagina i bɛ taa Banaba kɔɲɔ la. Banaba awɔ a bɛna kɛ o kibaruya b'i bolo i bila k'a lase sisan. Mariage collectif. Allo. ou bien i yɛrɛ b'a la. Jɛngi dɛ somɔgɔ. Mayiga. Kɔri baasi tɛ yen koyi. Alhamdulillah. Awa Ala k'an ye ka d'an ma. Yarabi. An kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn maire k'u jɔ jɔyɔrɔ la. Awa donc. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛmakɔrɔ ta a ye kangari da yɛrɛ. Cɛ i b'a ko bawo y'o de tɛmɛna yɔrɔ ye. An ka Kalabankɔrɔ yan. Ka wusa an ka maire ka wusa. Tiɲɛ na mansinbaw b'a ka mairie kɔnɔ. A bɛ kan ka seko kɛ. Awɔ mansinbaw b'a ka mairie. An ka sira fana bɛ kan ka dilan fana. An b'a fo o la kosɛbɛ. Ne baara kɛ dɔrɔn a bɛ fɔ de koyi. A bɛ fɔ. Mais n'i ma fɛn kɛ a tɛ fɔ dɛ. Awɔ sinon ɲumanw b'u la minɛ. An b'an ka maire fɔ kosɛbɛ. Mayiga taara. N ka ji a kasa de kɛra ne ka moto la fo so n ko cɛ nin tɛ se ka dɔ ta.
ni tɛ ɲɛ o fili fɛ a tɛ ɲɛ sa ni yɛrɛ ye bana de ye allo n b'a ni sɔgɔma awa m'aw fo a diyara n ye Samakɛrɛ wa awɔ Samakɛrɛ don Janikɛla awɔ bɛɛ bɛ se ka kuma chaque fois n b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na kuma t'anw ta la ayi non kuma t'anw ta la dɛ y'anw ta fɔ dɔrɔn dusukasi b'i faga est-ce que quartier tɔɔrɔlen don n'anw ye quartier tɛ yen diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ min tɔɔrɔlen don n'anw ka quartier bɛɛ bɛ taa chaque bɛ y'anw hali kaburu don ɲuman t'anw bolo chaque b'a kalama chaque ni kaburu man jan a b'a kalama n b'a fɛ ka min fɔ kaburu don ɲuman bɔlɔntan terrain t'anw bolo an ka terrain feerela ka kɛ SPN ka yɔrɔ ye a bɛɛ ɲɛna yan maire fɛ foyi t'anw bolo ma c'est à dire maire bolo an kɔni man ka kuma yɛrɛ parce que ne yɛrɛ ni mairie cɛ ani 100 mètres don i b'a faamu fossé dingɛ kelen t'anw ka yɔrɔ la a gɛlɛyara goudron t'an ka siraba kan an ka kaburu don sira n'i bɛ taa i bɛ don ji nɔgɔ de la fo suta mɔbili min bɛ foncé kuma la a b'a poussé ji la chaque b'a kalama siraba bɛɛ bɛ taa kaburu la chaque b'a dɔn ni nkalon don a k'a fɔ kɛ donc an da tɛ maire ko kuma la o y'anw ye fɔlɔ an fa bugula min fɔ kuma tan de don quoi c'est à dire RL de y'anw sɔrɔ quoi wala an kɔn ka ninnu bɛɛ jɔsi ka bɔ a bɛɛ sinon maire ko kuma kɔni e ɲamakɔrɔ fɛn fɔ Yirimajɔ pɔni dɔ bɛ Yirimajɔ miirida la o pɔni i bɛ feerekɛlaw de sigilen sɔrɔ o pɔn sanfɛ n'u b'a fɔ k'i kana s'u ka minɛn ma i b'a fɔ i kana s'u ka minɛn ma pɔn sanfɛ hali 23 heures parce que ne bɛ tɛmɛ a ɲɛfɛ kuma bɛ Burana b'a yɔrɔ la i bɛ tɛmɛ i bɛna miirida de la pour que ni samiya sera pour que i ka don yen miirida a bɛ kabakuru de da sira sanfɛ ji sanfɛ pour que ka don mairie kɔnɔ donc maire kɔni tɛ yen Yirimajɔ ka san'anw ye dɔɔnin parce que a mana kɛ cogo cogo Yirimajɔ wa n m'a fɔ mun na parce que kaburu dɔw bɛ yen kaburu dɔw bɛ terrain m'olu bolo mais foyi kɔni t'anw bolo Samake a sinɔn Yirimajɔ fana maire tɛ yen dɛ a ye mun fɔ o miirida kɔni kabako don ni samiya sera k'i to yen i bɛ kurunin bila ji sanfɛ allo waaleykum salam Jara aba cɛkɔrɔ bolo a ɲɛmakɔrɔ dugukɔrɔ cɛkɔrɔ an tulo b'i la n b'aw fo a diyara n ye k'aw barikada a diyara n ye i ye min fɔ MLA ka mɔgɔ minnu sara ko Kidal a tɛ fɔ ko Ala ka hinɛ olu la dɛ awɔ kɛ d'accord ni mɔgɔ min n'i tɛ Ala mɔgɔ ye n'i taara ka dugawu don yɔrɔ la jami dɛ i b'a fɔ de ko Ala k'an ta n'a ta cɛ jigin Ala k'a fɔ kɛ hɛrɛ ye o ye tiɲɛ Ala k'a falen hɛrɛ la a tɛ fɔ ko Ala ka hinɛ a tigi la donc o ye MLA ka yɔrɔ ye bon filanan ye min ye k'a fɔra ko CEDEAO mɔgɔ k'u bɛna ɲɔgɔn ye ou bien UEMOA de k'u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ Côte d'Ivoire bi wa UEMOA awɔ o tɛ wariko ye wa donc o la u k'an ka wari de d'an ma wa ou bien u bɛna sanction de wuli ka bɔ an ka wariko sira kan u ma fɛn fɔ an yɛrɛ u kɔni bɛna ɲɔgɔn ye bi kabini u ye sanction d'an kun nin y'u siɲɛ fɔlɔ u ka ɲɔgɔn ye parce que an bɛ cɛjugu laban o ye ɲɔgɔn coro ye an bɛ Ala deli a hɛrɛ ni an ka hɛrɛ bɛ kurun tunun na ba kɔnɔ jamana ye a ka kɛ ba duma yɔrɔ la Alahu akibaru n b'aw fo a diyara n ye Cheikh banabako min kɛ kalan banamakaw fɛ yen sa i b'a ye k'a fɔ san o san mariage collectif ni a bɛ kɛ ni o ye jamajɛ mariage ye ka furu ɲɔgɔn ma u caman jaginɛ ko a bɛna kɛ nin kalo in tile 19 n'o ye mai kalo ye san 2022 jaginɛ dugutigi yɛrɛ ale ka kuma don ni o ye Elhaji Ba Sangare Sɛnpara jaginɛ ale ka laseli don au mariage collectif le 19 mai 2022 ɲinan n'Ala sɔnna bi ye kalo tile 9 a tɔ ye tile 10 dɔrɔn de i bɛ taa aw bɛ taa n'Ala sɔnna e ye banamaka ye an bɛ taa n'Ala sɔnna Aba Sɛnpara an bɛ foli d'a ma an b'a fo Cheikh b'a la k'an gɛn yɛrɛ k'an ka bɔ yen ka bɛɛ fo Mariam foli kɛ awɔ tɔnɔ Jɛngɛnɛ an b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na cɛkɔrɔba fo cɛkɔrɔba n b'a dɔn a tulo b'an na Bulayi Jara Yanfo Sirawɔrɔ awɔ k'an sɔgɔma Cheikh ka bɛɛ fo fɛn bɛɛ kun sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na an bɛ foli di bɛɛ ma k'Ala ka tile hɛrɛ k'a di an ma yarabi maa o maa kun sɔgɔlen b'an na an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ tila ka lamɛn WhatsApp groupe sanfɛ an ka foli b'u bɛɛ ka ja ka ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ G Kamiso de tɛ yan Filifɛn Kamiso ale ye o baara kɛ choix kɔlɛ la Cheikh Sidibe ale tun bɛ yen ka bɛɛ fo ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 14 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɛ voilà Kutuba merci